Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dalalata al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الصادقين المخلصين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين, wabil khusus terhadap guru kita semua, yaitu Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Muhsin As-Sigab, dan terhadap kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak keturunan beliau sebagai keturunan yang saleh wa salihah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan beliau di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani rahimakumullah. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, jikalau datang bulan Ramadan, maka beliau tadi itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. An-Nabi Muhammad SAW menyatakan, qad ja'akum syahru Ramadan, syahru mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan dibukakan daripada pintu surga selebar-lebarnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan ditutup daripada pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian di bulan Ramadan dibelenggu daripada setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim, maka barang siapa yang dia tadi itu diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia tadi itu diharamkan mendapatkan kebaikan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya ikhwani rahimakumullah, sepatutnya kita tadi itu untuk selalu bergembira dalam menghadapi daripada bulan Ramadan. Dengan cara apa kita bergembira? Yaitu dengan cara kita tadi itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tadi itu menjadi orang yang mahrum, yang dihalangi daripada kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, atau diharamkan daripada kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Karena orang yang dia tadi itu diharamkan daripada kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, maka dia tadi itu akan diharamkan daripada kebaikan apapun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwasannya annahu yu'ta bisyab yaumal qiyamah bakiyan wal malaikatu yadribuna wa yaslukunahu ilan nar. Diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada seseorang yang dia tadi itu dalam keadaan menangis. Dia tadi itu dipukuli oleh malaikat, bahkan wa yasukunahu ilan nar, bahkan dia tadi itu diseret ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikatakan makana dzambu, wahai malaikat, apa dosa orang tersebut? Apa dosa orang tersebut sehingga engkau pukuli orang tersebut? Apa dosa orang tersebut sehingga dia tadi itu dimasukkan, diseret ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka malaikat mengatakan, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmat Ramadan. Ini orang ketika hidup di atas dunia, dia tadi itu mendapati daripada bulan Ramadan. Akan tapi apa? Fantahaka hurmat Ramadan. Akan tapi orang tersebut malah menerjang daripada kehormatan yang ada pada bulan Ramadan.
bahkan dia tadi itu asallaha ta'ala fih, bahkan dia tadi itu berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Akhirnya dia katakan kepada dia, suhqan lahu wa bu'da, semoga dia tadi itu dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian riwayat daripada Imam Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW menaiki daripada mimbar. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, ke tangga pertama daripada mimbar, Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Lalu kemudian naik ke tangga kedua daripada mimbar, Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat amin. Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan daripada kalimat amin. Maka para sahabat setelah itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na katakulu amin thalatha marrat." Kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, ada apa wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ketika aku menaiki daripada tangga yang pertama, ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalam menyatakan bahwasannya syakiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu falam yugfar lahu. Celaka, semoga celaka bagi seorang hamba yang dia tadi itu mendapati bulan Ramadan, akan tapi selepas daripada bulan Ramadan falam yugfar lahu, orang tersebut tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan daripada kalimat amin, mengamini daripada doanya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ketika aku menaiki daripada tangga yang kedua, malaikat Jibril menyatakan bahwasannya syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seorang hamba, sungguh celaka bagi seorang hamba yang dia tadi itu mendapati kedua orang tuanya atau mendapati salah satu daripada kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, akan tapi kedua orang tuanya tersebut tidak bisa menjadikan dia sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam menyatakan bahwasannya syakiya abdun man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh celaka bagi seorang hamba yang dia tadi itu ketika disebutkan nama engkau, dia tadi tidak bersalat kepada engkau, sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ya ikhwani rahimakumullah, adakah doa yang lebih mustajab daripada doa tersebut? Doa yang dipanjatkan oleh sosok malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamini oleh seorang nabi yang maksum, yang sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pasti doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat daripada Imam Tabrani radhiyallahu anhu bahwasannya malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad SAW mengamini daripada doa tersebut, wa man adraka Ramadan falam yughfar lahu dakhalan nar fa ab'adahu Allahu wa ashagah. Barang siapa yang dia tadi itu ketika hidupnya mendapati daripada bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalan nar, maka dia dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ab'adahu Allahu ashagah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia daripada rahmatnya. Ini menunjukkan saudara bahwasanya orang tersebut sangat keterlaluan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tadi itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan di bulan Ramadan itu sangatlah mudah. Magfirah Allah sangatlah mudah, rahmat Allah sangatlah mudah untuk digapai. Tadi dikatakan bahwasannya inna lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan thalatha da'awat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam daripada malam-malam Ramadan, Allah memiliki daripada 3 seruan. Hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada di antara kalian yang meminta kepada aku, maka aku akan berikan segala daripada permintaannya. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih, apakah ada di antara kalian yang mau bertaubat kepada aku, maka aku akan terima daripada taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirah, apakah ada di antara kalian yang mau meminta ampun kepada aku, maka aku akan mengampuni daripada segala dosa-dosanya. Naam ikhwani rahimakumullah. Kita lihat bagaimana mereka para salaf
ketika mereka tadi itu menyambut daripada bulan Ramadan. Mereka tadi itu para salaf kita menyambut Ramadan dengan banyak daripada macam-macam perbuatan taat dan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min anwa'it ta'at wa anwa'il ibadat. Tapi lain dengan orang sekarang. Orang sekarang mereka tadi itu lebih mementingkan macam-macam daripada makanan. Mereka lebih mementingkan daripada macam-macam minuman. Padahal orang-orang dulu ulama kita tadi itu mereka tadi itu lebih mementingkan daripada apa? Macam-macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau tadi itu ketika datang bulan Ramadan, beliau tadi itu mengumpulkan anak-anaknya dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian anak-anaknya tersebut diajak untuk sepakat, diajak untuk berkomitmen agar menambah daripada amal di bulan Ramadan. Lalu kemudian ketika anak-anaknya tersebut menyebutkan macam daripada amal apa yang akan mereka tambahkan di bulan Ramadan, maka ketika itu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau tadi itu menangis. Beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Abki li'anni ma aqdiru an azidal amal. Aku menangis karena aku tidak bisa menambah daripada amal kembali. Kenapa beliau tidak bisa menambah daripada amal, ya ikhwani? Li'anna jami'a awqatihi qabla Ramadan fil ibadah. Karena waktu beliau walaupun itu sebelum Ramadan itu semua telah diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ramadan sudah tak ada waktu lagi. Karena sebelumnya sudah diisi dengan ibadah semua non-stop 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menyatakan, ya auladi, wahai anak-anakku, hal minkum mayyabi'u li waqtah. Apakah ada di antara kalian yang mau menjual waktunya kepada aku? Sampai seperti itu, ya ikhwani. Kemudian dikisahkan pula Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur bahwasanya beliau tadi itu setiap hari di bulan Ramadan khatam daripada Al-Quran. Bahkan kalau misalkan beliau tadi itu sholat taraweh nggak cukup sekali, beliau sampai 3 kali mengerjakan daripada sholat taraweh. Bahkan beliau tadi itu kalau misalnya sholat witir, beliau tadi itu 11 rakaat lengkap sempurna. Nggak sampai di situ, bahkan beliau tadi itu mengerjakan sholat tasbih siap daripada bulan Ramadan. Setiap hari bulan Ramadan beliau tadi itu mengerjakan daripada sholat tasbih. Itulah amalan daripada aslafun salihun. Mereka tadi itu memperhatikan daripada macam-macam ketaatan, memperhatikan daripada macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus semangat kembali. Kita harus semangat kembali untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan bahwasannya hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr al-awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasannya ada Nabi Muhammad SAW jikalau masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau tadi itu ijtihada fil ibadah. Beliau tadi itu sangat sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ahya lailahu, beliau tadi itu menghidupkan daripada malam-malamnya. Wa ayqadha ahlah, dan beliau tadi itu membangunkan daripada keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk diajak beribadah menghidupkan malam daripada Ramadan. Semoga kita semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tadi itu tidak keluar daripada bulan Ramadan kecuali kita tadi itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.